What are you looking for? What's that? Kandila? Ay, palm sugar. Palm sugar. Ilan? Buo? Naman ko rin gamay raan na. Hanggang may nga pack sa taas. Oh, 45. Pangita dog banana blossom di. Basta na banana blossom. Oh. Banana blossom na lang pangita ah. Sibuyas nila guys is very barato. 49 baht. Then 39. 39 lang ito guys. Yan, dami na. Mga around 70 pesos sa Pilipinas. Pero ang dami na, grabe. Isang kilo na to. Yes. And then yung ito 59 lang isang buong ganito. Yan. Fish area. Shrimp ata na diha. Hindi mo maklaro. Live tilapia. Ayan guys. Presko na presko nga tilapia. Presko nga unsa na? Red tilapia. Tag 135 lang ang kilo. Fresh na fresh guys. Sa Makro. No. And then unsa na? Catfish. Pantak no? Catfish. Okay, proceed. Isa'y mistos. Fresh na fresh ang mga baligya, guys. Yan. Fresh na fresh. Yan na. Meat section. Pahit na lang tag marinated pang kuha na to, paniud to. Ato lang ng own na expense. Panang para sa gabi ay kanarata patungaan kang Maria. Barato ra kaayo. What's that? Guys, look at the griller, electric griller. Electric griller, 369 ra. Mayo kini siya sa sugba-sugba. Nan. Makro lang sa kalam sa Thailand. Shilling 699. Amazing. Let's go. Ano na? Ang kag milk tea nga na boba. Dito agi. Ha?
We are going home na, guys. Look at my husband. And katatapos lang naming mag-grocery sa Macro. Ayan, Macro, Thailand. So, motor-motor lang kami dito sa Thailand, guys. Ayan. Ito lang yung pinamili namin. Good for 1 week before New Year. And of course, hindi mawawala ang milk tea. Bye! Salamat, boss. Salamat, boss. Boss. Your milk tea. Sige ko.